sakit nimo oh. Kumusta naman ka? Sige, sakit ako hindi na ako matakalungan nakakasagot. Hala o ang imong tiil pod, murag lang hupong jud siya. Nagsigira ba ni? Pagniagi ra ni ate, pagniaging adlaw, mata na ko, magsakit akong maglabad niya, malipong ko. Hala o 7 months naman day ka no. Murag dili na jud normal nga kanang nagsigira kag panghupong unya. Kanang nagsigig labad imong ulo niya malipong ka. Kaya abi na ko part, tara ni siya manghupong puti. Abi na ko part, tara ni siya sa akong pagbuntis. Normal ra jud sa uban no ang panghupong pero kana imong pag sigig labad sa imong ulo niya malipong-lipong ka murag dili na jud na normal. Kanang mudong na lang ta sa kanang health center o pa-check up ta. Sige, te. Good morning, ma'am. Magpaunsa ta, ma'am. Magpa-check up lang ko, ma'am. Ato lang tali doc, ma'am. So, good morning, ma'am. Asa may mong gibati rin, ma'am? Kuan lagi do, kanang magsigi og labad akong ulo ba nya malipong ko. Tas kani pud akong tiil ng hupong. Nya, ni-action na pud diri sa akong kamot ug panghupong. Nurse, pala lang kukuha ko na siya ang BP. Tanawin na po, pila yung BP. Doc, 160/110 iyang BP. Alam mo, taas rin na siya nga BP para sa buntis, ma'am. Nakabat ka mga murag ma-blurred din mo ang pananaw or masakit din mo ang upper parts mo tiyan? Oo, sahay makabati ko mga ing anak. Let us pause the scene to understand what is happening. Jackie may be experiencing pregnancy-induced hypertension or PIH. This is a condition where a high blood pressure develops after 20 weeks of pregnancy in a woman who previously had a normal blood pressure. Do you know that there are different types of pregnancy-induced hypertension? Really? Yes. First one is gestational hypertension. High blood pressure occurs after 20 weeks gestation and no presence of urine, protein in the urine, and usually improves after delivery. Second one, preeclampsia. High blood pressure and presence of protein in the urine, and it usually affects the organs like liver and kidney. Third one is eclampsia. It is a severe form of preeclampsia. It includes seizures and may be life-threatening for both the mother and the baby. Fourth one is chronic hypertension with superimposed preeclampsia. It is when women have hypertension before pregnancy and condition worsens during the pregnancy. Now let's return to Jackie's story. So, Ma'am Jackie, based sa imong results sa imong BP o sa imong mga symptoms, kinahanglan jud ka na mga i-monitor closely. Ma-okay ra ba akong baby, ana ado? Ay kabalaka, ma'am, kay may gani jud ma'am kay sayo ka nga ning duong diri kay na ma-manage pa nato na nya dayon. Alam ko kabalaka ma'am kay buhaton ko na mo ang tanan para safe mo sa imong baby. Now, what are the signs of symptoms of pregnancy-induced hypertension? So, these are the common signs and symptoms of PIH: high blood pressure, swelling of face, hands and feet, dizziness, abdominal pain, blurred vision, sudden weight gain, and decreased urine output. Some women may have no symptoms at all. That is why prenatal checkups are very important. So, Ma'am Jackie, we will advise you on proper management kung saan pag-control sa imong kondisyon. So, mo ni ang mga management, ma'am. So, monitor ka sa imong BP regularly and then bed rest or reduce activity. Bawal sa ta maglihok-lihok, ma'am, or kanang mag-ar sa bugat. Then sa imong pagkaon, ma'am, low salt sa ta and then balanced diet. Kinahanglan ka mukaon og mga nutritious food and then adequate fluid intake sa ta. Yes, Nurse Greta.
And in severe cases, sa mga mother nga na ay pregnancy-induced hypertension, ang mother need mag-take og antihypertensive medication and then hospital admission pod for closely monitoring. And then, if at risk na jud kayo ang pagbuntis sa mama is early delivery of the baby is needed. So, ang pag-amping din ako sa kong kagalingon is makaprotekta ni baby do. Yes, ma'am, exactly. Management aims to prevent complications for both mother and baby. Key points to remember: early detection saves lives, follow medical advice strictly, never skip prenatal visits, and lastly, report danger signs immediately. Na-learn ako nga sa pagbuntis dili lang sa pasensya kung dili sa sakto pod nga pagtagad. May gani ate, kay nagpaminaw ko sa akong lawas. Bitaw Jackie. Awareness, early care, and proper management can prevent pregnancy-induced hypertension.